আমরা এই মুহূর্তে পার্ক স্ট্রিটে একটা ভীষণ বড় রেস্টুরেন্টে রয়েছি, যেখানে আমরা অর্ডার করেছিলাম মাটন স্টেক। আমাদেরকে দিয়ে যাওয়া হলো বিফ স্টেক। স্বাভাবিকভাবে বলা হয়নি এটা কি, অর্ডার প্লেটে রেখে চলে গেছে। আমরা ভাবছি এটা মাটন স্টেক, আমরা খেয়ে নিলাম। দেন আরও একটা এসে দিয়ে গেল, বলছে এটা মাটন স্টেক। আপনারা দুটো দিয়েছিলেন, বিফ অ্যান্ড মাটন, বাট আমরা একটাই দিয়েছিলাম। আমরা এতক্ষণ যেটা খেলাম সেটা বিফ খেলাম। এই যে আপনাকে আমি মাটন বলেছিলাম, আপনি বিফটা কি কানে কিভাবে শুনলেন? আপনি বিফ, আমরা খেয়েও নিলাম। আপনি ভুল করলেন মানে আপনি জানেন আমি ব্রাহ্মণ, আমি মাটন খেলাম, এটা মানে বিফ মাটন বলে বিফ খাইয়ে দিলেন। পনিরের জায়গায় চিকেন দিয়ে দেন, ইট ইজ লাইক দ্যাট। আমরা বিফ খাই না দাদা। আপনি কি আপনার কি রিলিজিয়ন কি আপনার? হিন্দু না মুসলিম? আপনি মুসলিম। আপনাকে শুয়োর খাওয়াই জোর করে খেয়ে নেবেন আপনি? তাহলে আপনি আমাকে গোমাতাকে খাওয়ালেন আমাদেরকে। ম্যানেজারকে ডাকবেন কি ডাকবেন না? কি করে হলো দাদা এটা? কোন আপনি ম্যানেজার? हम तो बोले हम स्वीकार करें हमारा गलती है। गलती का तो बात है, मान लिया आपका गलती है, मान लिया आपको गलती, लेकिन मैं नहीं खाती तब। सॉरी मैम। तो आपको भी खिला के हम सॉरी बोल ही सकते हैं, सॉरी का कोई मैटर ही नहीं है। मैं नहीं खाती हूँ, अब एक वेज इंसान को अगर चिकन खिला दो वही मैटर है। क्या ऑर्डर दिया था? मटन स्टिक बोला था, अभी दिया मटन स्टिक। उन्होंने देके गया बीफ स्टिक, हमने खा भी लिया बीफ स्टिक। अब बोल रहे ये है आपका मटन स्टिक। हमने एक ही ऑर्डर किया था। क्या मजाक चल रहा है ये आपके यहाँ पे? बोल के रखता है जो समझ में नहीं आएगा तो और देने पे एक इंसान बोल के क्यों नहीं गया कि बीफ स्टिक है? कोलकाता में आप लोग बिजनेस कर रहे हो। आपका गलती हो ही सकता है, जब भी टाइम बोल दीजिएगा ये बीफ है, ये मटन है, ये है। जब भी खाना दे रहे हैं तो बोलेगा एक ही लग रहा है ना, ये बीफ स्टेक है या चिकन स्टेक है या मटन स्टेक है, उसी टाइम मैं मना कर देता। एक पल का उसके पास टाइम नहीं है कि ये क्या है बोल के गए। प्लेट उठाने बोल रहा हूँ, प्लेट नहीं उठा रहे ये लोग। बार बार तुम लोगों को बोला हुआ है जब भी खाना कस्टमर को देगा तब भी खाना उसी का मटन स्टिक दिया है बोला ना ना वो अंदर में बोलेगा ना ना ये अंदर में नहीं ये अंदर में सर्विस नहीं कर रहा। जो भी था ये नहीं था, कोई तो दिया होगा ना। ना ना वो अलग आपको अलग है, आपको सॉरी। এটা কিন্তু হাসার একদম বিষয় না। আপনারা হাসছেন দাদা? আপনি হাসছেন ঠিকই, আপনার হাসি পেতেই পারে, কিন্তু হাসির বিষয় না দাদা। না আমি ওনার কথা বলছি, আমি যার ব্যাপারেই বলুন, যার ব্যাপারেই বলুন, এটা যার ব্যাপারেই বলুন। খুবই ভুল কাজ, খুবই ভুল কাজ। এর থেকে ভুল কাজ কোনো কিছু হতে পারে না, খুবই ভুল কাজ এটা। আমি ওই জন্যই আমি ওকে রাগারাগি করছি, বারবার রাগারাগি করছি। এটা খুবই ভুল কাজ। কি নাম আপনাদের রেস্টুরেন্টের? কি নাম? অলিপাব। কি করব বলুন? এটা আপনি আমাকে খাইয়ে দিয়েছেন। আমি যদি এখানে ধর্ম তুলি, আপনি একজন মুসলিম হয়ে আপনি আমাকে বিফ খাইয়ে দিয়েছেন। কি করে করলেন এটা? ইন্টেনশনালি? ভুল হয়েছে স্যার, আমাকে বলছি, হাত জোর করে বলছি ভুল হয়েছে বলছি না বলছি আমাদের ভুল হয়েছে। কি করবো আমি বুঝতে পারছি না ভাই।